So now you dah dengar pasal platform, you dah tahu pasal dia punya company, you know how stable it is, you know how reliable it is kan. And then you dah tahu pasal dia punya product, you dah boleh tahu kenapa company tu dia boleh do well for so many years sampai masuk fastest growing company dekat US. Okay. So platform dengan product you dah tahu, now I nak ceritakan you macam mana you boleh build income daripada this platform. Okay. And it's very simple. Okay. Cara build income ni you daripada rumah, as long as you ada smartphone, you ada internet connection, okay, you ada 4G atau you ada wifi, you can build income right from your home. Okay. And kalau let's say kita tengok this peluang at a glance, dia capital dia very low. Okay, sebab kat sini you tak diperlukan untuk let's say ada RM10,000 ke $10,000 ke RM5,000. No, you don't need all that. It's very very low punya capital, jadi no risk. Okay, you tak perlu ada inventory, dan dia tak ada overhead cost. Okay, and also tak ada batas usia, tapi you nak kena at least 18 tahun ke atas untuk to join the business. Okay, and dekat business ni you work at your own pace. That means you choose diri bila you nak work. So it's very flexible. So that means kalau let's say you sekarang ni kebetulan you tengah bekerja ataupun you ada usaha lain kan, don't worry, jangan khawatir pasal tu semua, sebab this is something yang boleh build part time. Okay. Dan bila you start building this business, ni dia punya apa tau, ni dia punya career advancements lah. Okay. So called career advancements. Bila you join, kita semua join as customers, tapi bila you start building business, kalau let's say you dah rank builder kat bawah ni, then you can make between RM300 hingga RM1,800 per bulan. Ini semua kita cerita per bulan. Kalau let's say you dah diamond, macam tadi Puan Nazina, dia dah diamond tu. Diamond you are getting RM1,200 hingga RM4,500 setiap bulan. Okay? Kalau presidential diamond, RM3,000 ke atas. Kalau international diamond, RM15,000 ke atas. Kalau gold, RM60,000 dan platinum RM300,000 ke atas. Okay. Alright. Dan kebetulan pada malam ni, tuan-tuan dan puan, kita ada beberapa orang yang dah capai peringkat-peringkat ni pun. Okay. So saya nak ambil waktu ni untuk apa? Nak panggil mereka untuk share sedikit macam mana mereka sendiri boleh capai peringkat-peringkat ini dan menjana income dengan bisnes yang sangat-sangat simple ini. Okay. Jadi yang pertama saya nak undang ialah seorang di peringkat diamond. Okay. Peringkat diamond. Dan beliau ini adalah seorang kontraktor dulu, seorang kontraktor dan juga usahawan mi kuning, dia share usahawan mi kuning. Okay. Dan orang ni daripada Melaka. Jadi dengan itu, boleh tak kita sama-sama kita panggilkan qualified diamond Tuan Haji Damro, Tuan Haji Dagang. Silakan Tuan Haji. You gotta unmute first, Tuan Haji. Sekejap, let me. Have you tried unmuting? Cuba unmute. Okay. Selamat pagi dan Assalamualaikum kepada semua ya. Waalaikumsalam. Saya Haji bin Dagang. Pada permulaan saya kenal dengan networking ni ialah pada tahun 2019. Saya kenal dengan business networking ni disebabkan pengambilan produk for life untuk kesihatan saya. Masa saya mengambil produk ni, saya pada mulanya memang menghadapi masalah ekonomi yang teruk lah. Tapi bila saya dah lakukan dalam sebulan, saya dapati saya dah mencapai kepada QD kepada QD, di mana masa tu bila saya tengok rank QD tu sebanyak 1,100 ke 400, saya macam tak percaya. Tapi bila dah setahun tu baru saya tahu mengapa dirangekan QD tu berpendapatan bulanan sebanyak 1,200 ke 400. Rupanya dengan pengambilan ahli dalam sebulan, kalau kita dapat 10 orang, kita boleh menjana kepada 1,200. Dan kalau kita buat sale sendiri kepada produk tu pun kita boleh menjana. Kalau 7 orang, kalau kita jual pun kita dah boleh dapat RM3,000. Itu belum lagi termasuk kepada bonus organisasi kita yang kita boleh dapat bulanan sebanyak 2,300 lebih lah. Jadi daripada situ kalau kita tengok, kalau saya tengok kat situ 4,500, saya rasa saya dah dapat lebih daripada tu.
lebih daripada itu. Dan sejak daripada itulah saya dapat orang kata bayar apa jua hutang-hutang saya kepada mereka-mereka yang masa zaman saya bermasalah dengan keuangan. Jadi hari ini saya buat benda ini pun tidaklah secara orang kata individu. Kadang-kadang saya buat benda ni melalui online, begitu juga dengan WhatsApp. Dan kebanyakan bisnes yang saya lakukan ni pun di rumah. Jadi saya tengok bezanya ialah kita tak perlu pergi tempat kerja, punch card ataupun kita perlu perhatikan pekerja kita, tapi kita mengikut kita punya orang kata waktu-waktu yang kita sesuai. Jadi daripada situ hari ini saya tengok ramai orang tengah menghadapi masalah kewangan, tapi tidak hanya pada saya, lebih-lebih lagi pada bulan PKP lah. Saya tak sangka pada bulan tu duduk dekat rumah, walaupun saya tak berniaga benda yang sepatutnya, tapi saya dah menjana melebihi daripada RM8,000 hasilnya daripada sokongan, motivate daripada top-top dan juga tunjuk ajar melalui jualan-jualan online dan juga WhatsApp, Instagram, begitu juga dengan Facebook. So saya harap pada orang-orang yang menghadapi masalah keuangan, jadikanlah ini sebagai satu pendapatan ekstra kerana ia amat membantu. Dan anda tak perlu berbelanja banyak. Apa yang anda perlu ialah beli produk untuk diri anda. Macam saya hanya berbelanja sebanyak RM470 setiap bulan. Jadi duit itu pun bukan daripada hasil daripada poket saya macam apa yang diperkatakan. Duit itunya sebenarnya daripada duit jualan produk saya dan duit bonus yang saya dapat. So saya harap pada semua yang sedang mencari kebahagiaan ataupun waktu-waktu yang bagus untuk menyelesaikan masalah kewangan, joinlah For Life Networking ni. Kamu tidak akan rasa kesal dan kamu tidak akan rasa benda itu adalah satu beban. Kamu akan buat benda itu dengan enjoy sebab setiap maklumat yang kita sampaikan adalah maklumat yang amat berguna kepada mereka-mereka yang perlukan orang kata kesihatan, perlukan asas kebaikan kesembuhan kesihatan. Jadi saya dah bantu ramai dan hari ini alhamdulillah saya pun juga sihat, saya pun dapat juga keuangan yang baik. So di sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada For Life, begitu juga Team Winners, kepada semua yang memberi motivation yang amat-amat saya hargai. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji Dagang. Saya nampak dekat Facebook ni semua dah komen Tuan Haji Dam lah, terbaik Haji Dam. Suka korang bahan aku Okey, Tuan Haji Dagang. Okey, yang Damrong tu nanti kita panggil. Okey, baik. Thank you very much Tuan Haji Dagang, dan kita doakan semoga Tuan Haji segera pergi ke peringkat Presidential Diamond Amin. Alright, so peringkat selanjutnya ialah peringkat Presidential Diamond. So Presidential Diamond ni is minimum RM3,000 per bulan bonus bulanan, dan kita beruntung sebab kita ada seorang Presidential Diamond inside our meeting tonight. So dengan itu orang yang saya nak undang ni, beliau ni bukan calon-calon orang sebab beliau adalah seorang leader. Dia dah MLM leader dari banyak perusahaan, dari banyak syarikat, okey, tapi akhirnya beliau dia choose For Life untuk buat program ni secara serius, okey. Jadi orang ni dari Kedah, jadi kita panggilkan saja, kita beri tepuk tangan untuk Tuan Damrong. Silakan. Okey, terima kasih GI Dwi Ridwan Okey, nama saya Damrong dan saya berasal dari Kedah. Dan saya bermula bisnes network marketing ni di usia saya 23 tahun sebab saya memang meminati bisnes dari dulu lagi, dan sebab bisnes network marketing ni bagi saya mendapati ia boleh memberi orang kata hidup yang luar biasa. The background saya seorang guru dan kemudian saya masuk bidang korporat selama 7 tahun
dan dari awal career saya di corporate, saya mula terlibat dalam network marketing. Jadi masa tu anda sebut apa way, semua saya cuba. Okay. Apa way, kita plan 2 kaki, tak ada kaki, okay, matahari, 1 kaki, semua saya cuba. Jadi selepas itu saya mula mengkaji bagaimana manusia boleh membina perniagaan di rumah. Dan sejak 2008, selepas menghadiri kelas online dan banyak baca buku-buku dari barat, saya mula tertarik dengan konsep online. Jadi sejak 2008, saya mula bekerja secara full time dari rumah, dan untuk bisnes for life ini, selepas mengkaji beberapa bisnes, cuba macam-macam, pada bulan Januari 2020, saya terjumpa video Tuan Sadiq Din, mentor kita, dan saya amat kagum apa yang beliau katakan dalam video itu, dan memang kena dengan saya sebab saya cuba macam-macam, dan beliau mengatakan banyak company di Malaysia ni berlaku konspirasi dan manipulasi. Orang kata memang kena saya, dan saya jumpa Tuan Nizam, dia datang dari Singapura. Dan masa itu walaupun saya berpengalaman lebih 20 tahun, saya just beritahu dia, saya open mind dan saya mau dengar apa yang dia present. Dan selepas saya dengar, saya dapati bahawa ini bisnes terbaik yang saya cari-cari selama 20 tahun. Dan sejak dari itulah saya mula membina perniagaan ini, dan ia sangat mudah. Sebab kalau kita bandingkan bisnes di luar sana, dia orang kata indah khabar dari rupa. Kita sangka dia senang, tetapi bila kita buat sangat susah. Dia ada syarat macam-macam, ada manipulasi dan sebagainya. Tetapi di dalam for life, saya terkejut. Bila saya buat bisnes ini, ia sangat mudah. Dan bisnes saya mula meningkat sejak hari pertama saya join, tidak drop sampai sekarang. Walaupun masa PKP, tuan-tuan. Masa itu bisnes lain drop dan mungkin ada orang yang terpaksa gulung tikar. Tetapi dengan bisnes ini tanpa keluar rumah, tim saya berkembang ke Brunei, Singapura dan Indonesia. Dan sekarang saya fokus untuk membesarkan tim dan mengajar mereka bagaimana membina perniagaan yang kukuh untuk membina residual income dari rumah. Dan di dalam tim saya ini sudah terlahir 9 diamond dan juga 1 PD dalam masa 8 bulan ni, dan bulan ni saya jangka ramai lagi akan break rank sebab dengan konsep yang kita bawa sekarang. Jadi untuk pesanan untuk anda semua yang masih mencari-cari, di luar sana tidak ada satu bisnes yang perfect, yang magic, yang boleh menyebabkan anda boleh cepat kaya, cepat berjaya. Memang takkan jumpa, sebab saya dah habis masa 20 tahun. Jadi anda jangan jadi macam saya buang masa. Terus anda sudah jumpa platform yang terbaik, anda grab betul-betul, jangan buang masa walaupun 1 hari. Itu yang saya lakukan sebab saya sudah buang masa 20 tahun. Jadi bila saya mula for life, saya tidak bazir 1 hari pun, dan saya mula buat betul-betul sampai sekarang. Saya masih fight untuk next rank, dan saya bekerja keras setiap hari. Dan saya percaya bisnes ini dengan keadaan pandemik COVID sekarang, semua orang memerlukan second source income. Jadi ini platform yang terbaik untuk anda semua. Anda pegang betul-betul, mana yang baru join dalam webinar ini, cari balik orang yang bawa anda, decide malam ini, dan buat keputusan join sekarang dan buat betul-betul. Ia bakal mengubah hidup anda. Jadi perkongsian saya sampai di sini saja. Saya serahkan balik kepada GID Ridwan. Okey, terima kasih. Okay, thank you very much Tuan Damrong, for your great sharing malam ini. Okay, and actually memang betul sebab dekat For Life ni kita dapat banyak kita ada banyak leaders from other companies, from other programs kan, yang akhirnya diorang hijrah masuk ke program ni. Sebab apa? It's very simple to do. Dia tak tak confusing macam the other programs that they're doing. And then dia punya growth pun is very good sebab you ada satu produk yang orang lain tak ada. Okay, so again thank you Tuan Damrong, and we pray that you will hit International Diamond soon kan. Akan datang ni tak lama lagi. Okay,
Now, then selanjutnya lah peringkat International Diamond. Jadi kalau International Diamond ni tuan-tuan puan, wow, this is really amazing really lah. Okay, ni dah 5-figure income pun. Okay, in fact dekat PD pun, you know, some of them are getting 5-figure income already. Tapi ID ni dah memang standard, you dapat minimum dapat 5-figure income. Okay, and kita ada satu orang yang saya nak undang ni, and this guy yang saya nak undang ni is a professional tuan-tuan puan. Sebab apa? Beliau ni adalah seorang mantan jurutera daripada IT, daripada Information Technology Industry. Okay, dan beliau ni sekarang bekerja sepenuh masa full time dalam Business for Life ni. Mari kita sama-sama kita dengar daripada orang ini kenapa daripada seorang profesional seorang engineer in IT dia boleh boleh lakukan pula Business for Life ni. Jadi dengan itu, mari kita sama-sama kita sambut dan kita beri tepuk tangan untuk International Diamond Tuan Najib. Silakan Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Jadi sedikit sebanyak kata laluan sikit dulu sebab selamat tahun baru semoga tahun ini jadi tahun kejayaan bagi semua orang Okey, dan balik pada yang Tuan Jaidi kita beritahu tadi, saya dalam bidang IT dah 10 tahun. Jadi sedikit sebanyak pengalaman saya dalam bidang IT tu kita menjadi sebablah saya terjun ke dalam bidang For Life ni ya. Sebab dalam bidang IT ni kita selalu outstation, kita kurang masa dengan keluarga. Jadi peluang For Life ni adalah satu peluang yang memang kita cari ya. Dan bila kita struggle dalam bisnes seperti For Life ni, barulah kita dapat nikmat kebebasan masa dan seterusnya bila diteruskan tanpa berhenti, insya-Allah kita akan dapat kebebasan kewangan. Saya tak perlulah cerita pasal kebebasan kewangan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah anda tak perlu nak tanya-tanya, just terus masuk saja, join je di bisnes. Memang alhamdulillah, memang insya-Allah rezekinya berkat dan saya usahakan For Life ni bersama isteri saya iaitu Presidential Diamond Hanem. Sebelum ni beliau adalah accountant manager. Jadi sekarang apabila terjun dalam bidang For Life ni, kiranya kami berusaha dalam bidang yang sama. Sebelum ni totally different, sekarang kita berkongsi impian yang sama, lebih masa dengan keluarga, tengok anak membesar depan mata kan. Jadi bila kita ada juga orang bertanya cara bagaimana nak ni. Jadi malam ni saya nak kongsi satu tips sikit lah. Jangan pernah putus asa beritahu orang tentang TF. TF ada juga orang yang akan datang sendiri dengan kita, macam mana bisnesnya. Jangan lupa kita kongsi juga peluang membuat duit dengan For Life ni juga. Dan satu tips yang saya nak kongsi malam ni iaitu sentiasa kita update goal kita. Kita punya macam apa kemahuan kita yang jangka pendek lah. Yes. Semua orang ada jangka panjang, goal long term goal kan. Tapi kita sentiasa update kita punya short term goal supaya kita sentiasa bersyukur dan sedar tentang perjalanan kita ni dekat For Life ni. Dah makan tahun, maknanya kita dah sentiasa okey, kita dah pergi ke step yang seterusnya. Jadi kadang-kadang kalau kita fokus pada duit sangat, nanti kita lupa datang cabaran-cabaran. Kalau orang bisnes-bisnes yang lain pun semua, nanti kita kalah. Jadi dekat sini kita mesti sentiasa fokus dengan For Life. Dan satu cara yang saya dengan isteri saya sentiasa menikmati nikmat yang kita dapat dekat For Life ni. Jadi itu saja kot. Saya pun bukannya jenis pandai cakap sangat. Jadi insyaAllah balik kepada Tuan JID kita. Okey, baik. Thank you very much Tuan Najib. Tak pandai cakap, lama juga dia cakap.
Tak pandai cakap boleh sampai pula international diamond. So that's the beauty of this business lah. You tak payah jadi orang pandai. Sebab seperti tadi Tuan Najib beritahu, ada juga support system yang akan membantu anda apabila anda sudah mulakan business for life ni. Anda hanya perlu fokus. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, setelah peringkat international diamond adalah peringkat gold, okay. Dan sebenarnya kalau peringkat gold ni, so this one is for Malaysia Kalau Singapore, this is the income per month yang anda boleh dapatkan kalau anda dah capai peringkat-peringkat ini. Okay, untuk peringkat gold, sebenarnya worldwide global dah banyak orang yang mencapainya yang daripada Amerika paling banyak sebab For Life kan it was started in US kan. So Amerika paling banyak, Puerto Rico pun banyak dari Colombia, dari South Korea, dari Philippines, Panama, Australia, Russia, Spain, Ecuador, because it's a global company. It's a global company. So banyak orang dari from many countries, diorang dah capai peringkat gold pun. Daripada Malaysia dah ada 6 orang peringkat gold. Indonesia ramai tu berderet dia punya gold. Singapore ada 2 gold. Okay. And even from kita punya team sendiri, ada banyak orang capai gold. For example, the first one ni ada Tuan Akram Din. Beliau seorang mantan engineer, even macam tadi, macam Tuan Najib tadi. So this man pun sama juga, dia seorang engineer dulu. Sekolah dia memang pandai lah, banyak degree apa semua, tapi at last he's doing full time and very successful in For Life. Ada yang mantan technician, Tuan Salim, one of my mentors juga, 27 years kerja sebagai technician, now doing very well dekat For Life. Ada yang mantan executive bank, Tuan Rasid Kamisan. Jadi beliau ni daripada Batu Pahat, Johor, bersama isterinya Puan Hasrunita Hassan. Okay. Dari ni kawan kita daripada Jakarta, Pak Ahmad Kurnia Wibawa dan Ibu Ratu. Dan Pak Kurnia ni, he was the owner of an event organizer company. Okay. You see, even company owners, pemilik syarikat pun boleh masuk dekat For Life ni and turn their life around and do really well kat sini. Okay, and of course one more goal is myself, yours truly. Saya sendiri waktu saya start 2010, 5 tahun saya mencapai peringkat gold dan saya mulakan dekat Singapura waktu itu dan hari ini saya buat di 7 negara. Okay, bayangkan tuan-puan, this is your chance to do something which is global, yang merentas negara. Okay, and of course yang paling atas tu is peringkat platinum. So platinum is the peak lah, it is the pinnacle yang paling atas. So ini minimum income is about 300,000 ringgit every month. Sangat-sangat luar biasa. Tapi ramai yang sudah mencapainya. Yang dari tim kita sendiri ada Tuan Sadiq Din, dan beliau adalah seorang mantan pekerja kilang, hidup sangat susah dulu. Dan saya menjadi saksi, menjadi witness. Sebab apa? Saya anak beliau yang sulung. So saya ada 6 adik-beradik. Memang kita hidup susah dulu, tapi my father ni dia dengan dia melakukan For Life ni, dia betul-betul dapat change their life drastically, and not only for him but the whole family. Okay, and even now, even I was inspired to take action. My siblings were all inspired to take action, and now all of us as a family, we are doing this business seriously. Okay, on a global level. Okay, and dan beliau juga menjadi platinum yang pertama di luar Amerika. Okay. Dan platinum kedua di luar Amerika ialah Puan Sheridin, dan beliau adalah seorang mantan agent property. So property agent, earning good money last time, tapi tak pernah ada time kan. Tapi last dia kat sini, dia dapat total freedom, financial freedom, time freedom kan. And Sheridin is also the sibling to adik kepada Tuan Sadiq. That means this lady, Sheridin, is my auntie. So you just imagine, this is something yang you boleh usahakan as a family. You can invite your family members masuk, and then you and your family members all do well kat sini. Okay, so now the big question, macam mana nak buat business ni? What is the secret? Macam mana nak boleh capai sampai ke diamond ke, Presidential Diamond ke, atau ID ke, ataupun gold ke? You nak build income yang 5 figure ke, yang doesn't matter lah what's your target. You nak build 5,000 ringgit ke, you nak build 50,000 ringgit ke, you nak build 100,000 ringgit ke, $5,000, 100,000. Okay, tapi the point is you nak kena faham ni. Okay, there is one technique, and this is the strategy nak cerita dengan you. It's very simple, and I hope you betul-betul fokus kat sini. Okay, you ready Alright, so the trick is, apa tahu, the strategy is you buat 3 langkah mudah je, yang kita namakan 3M.
3 simple steps, 3 langkah mudah. Okay. Nah, M yang pertama ialah apa tahu? Menjadi member. Simple kan jadi member? Untuk jadi member berapa kena bayar? RM80 kalau you kat Malaysia, kalau you kat Singapore $30. Boleh tak you sign up online? Boleh. Okay, you tak perlu keluar rumah pun untuk sign up as a member. Okay, you just need your smartphone and the internet connection, you dah boleh sign up as a member. RM80 ataupun $30. But the best thing apa tahu, dengan with this amount that you spend, you dapat starter kit ataupun welcome kit daripada For Life yang bernilai RM75. So actually kan, you punya membership ni is just RM5 je. Kan? Sebab you, dalam welcome kit ni, you dapat produk-produk yang bernilai RM75. Kalau kat Singapore, $25 you dapat. And the best part, you dapat apa tahu? You dapat professional punya app and website. Your own website. Okay, and yang you boleh pakai untuk kembangkan bisnes ini. Yang you boleh pakai secara global. Okay, you tengok macam for this example ini Singapore punya app, yang ini Malaysia punya, Singapore punya site, this is Malaysia punya site, yang ini Indonesia punya site. And you can repeat this same process untuk all the countries yang For Life ada office. You boleh, can you just imagine tak? You start daripada you punya town, let's say you dekat mana? Let's say sekarang ni you dekat, let's say you dekat Kuantan, okay? You boleh imagine tak, daripada Kuantan you boleh spread this business to other states in Malaysia and also other countries. Sebab apa? You dah ada kemudahan online ini. And this is what you get as a member. Okay? So ni M pertama. M yang kedua, simple. Menikmati produknya. That means apa tahu? Berapa banyak produk you nak kena ada for something yang so amazing and unique macam Transfer Factor ni, kira-kira you nak kena start, nak kena stock barang berapa? Satu lori, satu kedai? Tak. You kena ada 100 point to start a business. Okay. Jadi 100 point tu macam mana? Okay, for example, you tengok kat kiri ni, satu botol Transfer Factor Plus, nilai dia 50 point. Jadi kalau nak cukupkan 100 point, bermakna 2 botol je lah. Crazy kan? 2 botol you dah boleh start business. And so kalau let's say 2 botol, actually it's designed untuk you consume sendiri je. So you nampak tak how ridiculously simple this business is? Dengan you beli aja produk untuk for your own health, 2 botol je, you dah boleh start doing the business. Okay? And kalau dekat Malaysia, 2 botol Transfer Factor Plus ni sekitar RM476. Kalau dekat Singapore, $236. Okay? So kalau let's say you campur dengan membership tadi berapa? RM80 kan? We are talking about apa? $500 lebih je. Ataupun kalau dekat Singapore, $200 plus je, tak sampai $300. And you can start a global business. Kan? Seriously, it's so simple. Kan? And then, ni M kedua. Simple kan? Consume for your own, buy for your own consumption. Okay, 2 botol. Kalau let's say you tak nak 2 botol ni, you nak pilih ada products yang For Life ada pun boleh. Okay, it doesn't have to be these two. You can always choose your 100 point tu. Okay, nah ni M kedua. M ketiga, apa tahu? You mengundang ataupun you mengajak. You mengajak siapa? You mengajak your friends, your family. Untuk apa tahu? Supaya mereka pun tahu tentang this amazing platform and this amazing business and this wonderful product. Okay. Note that I cakap kat sini apa tahu? Mengundang. Bukan mempresentasi. Sebab apa? Yang presentasi ialah kita. You see? Use our support system. Kita ada support system di mana you akan dapat free presentation, you dapat free training, you dapat free mentoring kan. You hanya perlu mengundang, itu pun kita akan ajarkan cara dia macam nak mengundang. You mengundang dan kita yang akan present untuk you. Sebab kita faham, let's say kalau you baru join, ya mungkin you tak tahu macam nak explain benda ni about dia punya produk ke, dia punya business ke, you tak tahu explain kan. Don't worry. You undang je, biar kita yang explain untuk you. Simple So, jadi kita ada buat kat banyak platform. Macam for example tonight you nampak dekat Facebook, okay, then kita juga buat Zoom kan, for personal presentation dekat Zoom, kita buat talk show dekat Instagram, kita ada dekat Telegram ni, kita ada satu community, ada thousands of people inside this this group, community of Transfer Factor users and also dekat WhatsApp kita ada buat groups for mentoring. And this support system kan, dia berlaku untuk many countries Singapore, Malaysia, and Indonesia, Brunei. So just imagine bila you join this business and you join our team, you dah ada this platform yang dah ready
Okay, that means bila you ada friends dekat Indonesia ke, dekat Malaysia, dekat Singapore kan, you dah boleh start moving. You don't need to worry about that. Okay, so 3M je simple. M pertama apa tadi? Menjadi member. M kedua, mendapatkan 100 point, menikmati produknya. Dan M yang ketiga ialah mengajak ataupun mengundang, supaya kita dapat bantu anda untuk present. Okay, let's say you do the 3M lah. Okay, anda lakukan 3M, you dah ada 100 point dekat you punya account. Okay, and then you lakukan 3M, that means you dah mengundang. Okay, let's say lah you punya kawan-kawan, you punya family and friends, kita dah bantu present and diorang pun dekat sini, contohlah, among your hundreds of friends or thousands of friends, you pasti banyak contact kan. Ribu mungkin kan, dekat your handphone pun ramai kan. Let's say lah kita ambil very ridiculous example lah, 8 orang je. 8 orang je yang ikut you. Kan, daripada you lakukan 3M tu dan kita bantu you, you dapat 8 orang je. Okay. 8 orang ni pun sama, dia lakukan 3M. That means apa? Dia jadi member, dia beli 100 point, lepas tu dia mengundang menggunakan support system kita. Okay, let's say setiap orang ni, dia juga dapatkan 8. Jadi 8 kali 8, kat sini dah 64 orang. Lepas tu 64 orang ni pun sama. Dia lakukan 3M. Dekat sini dah jadi 512 orang. Dan yang terakhir, kalau dia repeat this process, dah jadi 4096 orang kat sini. Okay, now I'm not going to talk about yang level kat bawah-bawah ni semua. I'm just going to talk about yang 1, 2, 3, 4 level je, yang simple aja. Sebab apa? Sebab untuk banyakkan orang, bila dia start business ni part time kan, maybe untuk dia sampai kat bawah-bawah tu, it takes time. So I'm going to talk about something logical. 4 level aja. Okay, make sense Okay, so ini tak semestinya 8. Dia boleh jadi 10, dia boleh jadi 3, boleh jadi 5 kan. It is up to you. Okay, ni example kita tunjuk 8 kan. Alright, dekat level 1 ni, dengan orang-orang ni dia membeli 100 point, membeli produk tu untuk dia punya own health, dia punya own consumption. Okay, dekat sini sebab For Life ni dia tak advertise tau. Dia tak iklan dekat TV, dekat radio, dekat majalah ke newspaper. Jadi duit yang dia save tu, yang dia jimat tu daripada advertising, yang dia jimat tu dia kasih anda sedikit. Sebab apa? Sebab anda bantu dia maju. You help the company to prosper. So fair tak untuk dia kasih you sikit? It's fair. It's a win-win situation. So dekat sini, kat level 1 ni, For Life you pay you, kalau say you kat Malaysia you dapat RM760. Kalau dekat Singapore you dapat $340. Now, tadi yang you join dengan 2 botol plus, dengan you membership berapa you spend? 500 lebih. Tapi dengan you lakukan 3M, dengan 8 orang je yang ikut, you dah dapat 700 lebih. That means yang 2 botol tu yang you consume tu, actually you beli ke you dapat free? You dapat free kan? So you see, that's how simple it is to break even kat business ni. You bandingkan dengan conventional business berapa lama nak break even? Berapa lama nak dapat modal balik? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada yang langsung tak dapat, terus tutup kedai, terus bankrupt gitu. Kat sini very simple, dengan 8 orang you dah break even, dah dapat balik you punya modal. Actually bukan modal pun, sebab benda tu kan you consume, you makan kan, untuk for your own health. Okay, kalau dekat Singapore you dapat $340. Okay, and then dekat level 2, berapa For Life bayar you? Kat sini punya total income dah berapa tahu tuan-tuan puan? Every month you're getting RM6,100 every single month. Dengan apa tahu, you nak kena note kat sini, as long as every month you ada 100 point dekat you punya account. 100 point tu ialah tadi 2 botol, untuk siapa consume, you consume sendiri. Untuk you terus dapat this 6,100 ni, you ada 100 point dekat your account, you akan terus dapat. That's the early condition. Okay, kalau kat Singapore dah 2,000 lebih. Just imagine 2007, who want to give you? And I believe this is maybe okay lah, a little bit more of average income lah dekat Singapore. But people have to slog for long hours tau, nak belajar betul-betul untuk dapat this kind of income kat Singapore kan. Kat sini, all that you're doing apa tau, you're doing something really wonderful, you're doing something really mulia. Sebab apa? You bantu orang tau. You sampaikan information about health, you sampaikan information about opportunity, you bantu orang, tapi you juga terbantu akhirnya dengan bisnes ini. Alright? So, let's say you kat Singapore, you kerja, you dapat 3,000 a month lah. Okay, now this is extra 2,007 masuk your bank account every month. You nak buat apa dengan duit ni? Would you feel relief or glad? Definitely. Jangan cakap 2,000 lebih. You dapat duit GST 300 je dah happy. Banyak orang post kat Facebook, dapat duit GST, happy. Itu baru 300.
Imagine dapat 2,007. Every month single month you dapat. Now, whether it's 6,100 ringgit ke 2,007 kan. Okay, I know it's not a lot yet. Tapi I rasa you akan setuju with me that this amount akan at least lah dia dapat bantu dengan you punya kos kehidupan. Betul tak? Am I saying the wrong thing here? Or am I saying the right thing? Dapat tak dia bantu dengan you punya kos kehidupan? Let's say untuk extra tuition classes ke for your children, ataupun you nak simpan lebih sikit lepas tu nak pergi holiday ke dengan your family ke, ataupun you nak maybe nak simpan sikit untuk save up for a car ke kan. Definitely you can do a lot of things with just this extra money every month coming into your bank account. Okay? But don't forget, sebab apa? Bila you dah buat 3M tu, network tu dah start kan, remember that all these people are tapped into the system. That means dia dah masuk dekat support system kita di mana dia pun lakukan 3M. Sebab tu dekat level 3 ni, you dah dapat berapa tau? You dapat, kalau dekat Malaysia, you dapat RM12,000 setiap bulan. Kalau dekat Singapore, you dapat $7,000 a month. And I believe, kalau figure macam ni kan, dia dah more than normal gaji pun, ya, dekat whether dekat Malaysia atau dekat Singapore kan. And all that you're doing untuk dapat income ni adalah you ada 100 point kat you account. Ridiculous You buy something yang wonderful for your health untuk jaga kesihatan, you nikmati produk dia punya produk, lepas tu you dapat paid this kind of amount every month kan. That's how amazing it is. And then dekat level 4, I'm going to show you kenapa kat sini ada banyak professional yang tadi you dah dengar siapa tu, Najib is a IT professional, seorang engineer from IT doing full time here. Dan kita ada doktor yang dah jual klinik kan, buat full time kat sini kan. Ada banyak lagi people from all these professionals, they are involved in marketing ke apa. You tengok kat level 4 ni dah berapa. Okay, dekat level 4 ni you dah dapat RM201,000 every month. Kalau dekat Singapore is berapa? $90,000. Now, I tahu benda ni semua teori because this is what I show you dekat board ni. Kalau setiap orang dia kenakan 8. I know this is theory. Okay, tapi let's put this into perspective lah. Macam for example, what if let's say yang you achieve kan, you dapat dalam waktu 4 tahun untuk you buat seperti ni, kan, you betul-betul really slog it out lah, you betul-betul kerja keras kat sini. Okay, you dapat dalam waktu 4 tahun and then you dapat baru 50% lah daripada this amount. Is it still worth it tak? Masih berbaloi tak? You spend that effort now because why I cakap kena put in effort, sebab this is a real business. Ni bukan skim cepat kaya ke, money game ke, you taruh duit, you duduk kat rumah dapat duit. No, it doesn't work like that. This is a real business, so you kena usaha. Okay, but the good news is you usaha tak lama. Okay, you kena work hard, okay, but at least the first year. Tapi once you dah build that foundation kan, this system is now is gonna give you income every month. Okay, now kalau let's say you dapat 50% pun dari ni, $40,000, okay? Ataupun let's say you dapat $10,000 je lah every month, tapi within 4 years you dapat, masih worth it tak? And what kind of life that you boleh lead, let's say you dah dapat income macam ni? Definitely a much better life, a life yang betul-betul you rasa fulfilled. Sebab apa? You know, maybe last time you pernah promise dengan your family, you nak adakan ni, nak adakan tu, nak make their life better kan. Tapi sometimes in this life kan, certain things they don't go our way kan. And sometimes kita find that oh ya, memang tak jadilah kita punya plan tu kan. But now, ladies and gentlemen, ini peluangnya untuk anda apa tahu? Untuk anda tunaikan balik kalau anda pernah janji. This is the chance for you. This is the chance for you to do something about your life. And a lot of amazing things yang you boleh buat with this income. Okay. Now, don't get me wrong kita buat business ni bukan not because we are crazy about money. We do this business because kita nak lupakan pasal money. We want to forget about money. And that's why we do this business. So that one day we don't have to worry about money. You don't have to worry about money, tapi because money will keep on coming so that you can spend your time untuk your real passion in life. Whatever that passion is, apa you punya minat, you punya kemahuan. Maybe you nak buka rumah anak yatim ke, you nak buka masjid ke, you nak dirikan masjid ke, ataupun let's say you nak pergi holiday non-stop ke.
what is it that you really want in your life yang selama ni you tak pernah dapat. Now this is a chance for you to do something about that. Tapi like I said tadi, perlu usaha dulu. Tapi once you dah start the ball rolling, the system pun in place untuk support you. Once you dah start ball rolling, then you will see your dreams coming true satu persatu. Ya, insyaAllah. Okay, nothing's impossible sebab banyak orang dah prove kat sini. In fact, kalau you tengok RM200,000 a month kan, this is not even platinum income. Okay, ni baru international diamond ataupun gold. Okay, and yet you know some people dah hit platinum pun. Okay, and I doakan pun that all of you yang tengah dengar ni dekat Facebook ni, I doakan semoga all of you menjadi platinum satu hari insyaAllah. Okay, amin. Alright, and the best part apa tahu? Even with this huge income, you just need to spend 100 point a month. Okay, and let's say if something happens to you, let's say you meninggal lah, okay, then you tak ada lagi kat dunia ni, this account ni boleh diwariskan kepada you punya next of kin, you punya family, whether you punya spouse ke, you punya anak-anak ke, you boleh wariskan. And then all that your children or your anak needs to do is every month get that 100 point, 2 auto transfer vector, and then anak you akan terus dapat income ni. Okay, it's really amazing. Ni satu passive income yang you boleh wariskan kepada family you. Okay, you just imagine whatever your profession is kan, kita just think for a while because I did this before. And kalau let's say something happens to us, boleh tak kita punya children or kita punya family kan dapat kita punya income? Kita professional pun lah, for example, boleh tak kita let's say as a professional architect lah kan, well known architect, and then bila kita pass away terus kita punya anak dapat architect income? Tak boleh. Dia kena go through the same process, nak kena belajar apa semua kan, get the experience dan sebagainya. Tapi kat sini you can immediately pass down the income to your family. Okay, that's how wonderful this system is. Okay, so tadi I cerita pasal 100 point. Now I nak cerita pasal another program is called Smart 150, and I betul-betul recommend kalau let's say you ada that extra kan, I highly recommend dia you masuk Smart 150 program. Sebab apa tahu? This is the best combo. Okay, di mana kalau you masuk Smart 150 ni kan, you akan dapat free product setiap bulan daripada For Life. Okay. And on top of that, dia punya bonus pun lain. Okay, for example, tadi kan I tunjuk you, kalau let's say you buat 3M, you share dengan 8, lepas tu ni pun dengan 8, ni dengan 8 kan. Okay, now I nak tunjuk you something very simple. Dengan you 3 je. Okay, you share dengan 3, lepas tu dia pun dengan 3 je. Dia pun dengan 3 je. Okay. So, with something yang even kecil macam ni, you tahu tak berapa you income? Dekat level 1 ni, you dah dapat berapa tahu? RM600 setiap bulan. Dengan 3 orang je. Okay. Dekat level 2, dah RM1,700 you dapat. Ini every month tau you dapat. $1,700 every month you dapat. Kan? Level 2 berapa? 9 orang je. Okay. Level 3 berapa? 27 orang je. Tapi dah dapat RM5,000 ataupun dekat Singapore $2,200. Siapa nak kasih? Kan? What part-time income you dapat macam ni, okay, $2,200 every month. Siapa nak kasih? But you boleh achieve kat sini. Tapi syarat apa tahu? Syarat dia, you nak kena hati mulia. You nak kena suka tolong orang. You nak kena suka sampaikan berita baik. Baru you boleh dapat this kind of income. Okay? Alright. So tadi ini yang Smart 150. Okay. And of course lah, kalau ini 3, kalau lebih tu memang you dapat lebih lah. Ni I nak show you simple je, 3 je kat sini. Okay, Smart 150 program So make sure you tanya nanti orang yang undang you tanya macam nak start this Smart 150 program. Okay, and on top of that, For Life pun dia kasih banyak insentifnya holiday. Sebab one thing about this company kan, dia tak macam banyak company lain yang kasih kereta ke kapal lah, kapal selam, semua tak ada. Okay, and itu semua manipulation kan. Itu semua sebenarnya bukan kereta you pun, itu company punya kereta, diorang kasih pinjam je kan. Kalau let's say you tak maintain punya volume, habis lah kereta tarik balik. But For Life does not do all that, itu semua manipulation. So For Life ni dia kasih you cash, and then cash tu you pilih you nak buat apa dengan duit tu. Okay, tapi on top of that dia juga kasih holiday macam-macam holiday really VIP treatment. Pergi kat resort yang 6 star, 7 star, dia provide dengan plane, dengan air ticket dan sebagainya. And on top of that, every 18 months kita juga ada international convention dekat US. So memang best lah kan, 4 hari convention kat sana.
and then the rest of the time for another 2 weeks itu kita holiday dekat US, and this is what you be getting also lah when you are in for life and then you dah capai dia punya syarat-syarat dia. Okay?